एक मिनट पायल जी, आप यहाँ बैठ जाए पायल जी। यस यस बैठिए ना। हाँ और थोड़ा पीछे हो जाए और थोड़ा। यस इसी जगह पे। এই সব মেয়েদের জন্য আমাদের ছেলেদের মস্তিষ্কটা একটু খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে, কি তাই তো? আমি যদি ঠিক বলি তাহলে হাত তালি দেবে, ভুল বললে গালি দেবে না। বস কথায় আছে, এখনকার মেয়েরা মনকে ভালোবাসে না, কি ঠিক বলছি? তাহলে হাত তালি চাইবো। বসো বসো। এখনকার মেয়েরা টাকাকে ভালোবাসে, এই জন্য বস কথায় আছে, रोशनी होती है चांद से सितारों से नहीं, रोशनी होती है चांद से सितारों से नहीं, और मोहब्बत होती है एक से हजारों से नहीं। किंतु डायलॉगটা पाल्टे फेलेছি, रोशनी होती है चांद से सितारों से नहीं, रोशनी होती है चांद से सितारों से नहीं, और मोहब्बत होती है मोबाइल और मोटरसाइकिल वालों से, साइकिल वालों से नहीं। এই জন্য বস কথা আছে, সাইকেলের পাম্প নেই, রাস্তা তো জ্যাম নেই। এই জন্য বস কথাই আছে, যার কাছে আছে সুন্দর সুন্দর গাড়ি, তার গাড়ির পিছনে সুন্দর সুন্দর নারী। আমি বুলবুলকে ডাকবো। तो मैं उस एवज में बोलना चाहूंगा, अगर रोशनी चांद से होगा तो उन सितारों का क्या होगा, रोशनी चांद से होगा तो उन सितारों का क्या होगा, और मोहब्बत एक से होगा तो उन हजारों का क्या होगा। क्या बात है, बुलबुल भाई के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। ঋতু পাল্টে পাল্টে গাছে ফুল ধরে, আর আজকালকার মেয়েরা ছেলে পাল্টে পাল্টে প্রেম করে। এই জন্য বস কথাই আছে, চোখ দুটো টানা টানা দেখতে তুমি বিউটি, হায় হায় হায়, চোখ দুটো টানা টানা দেখতে তুমি বিউটি, একে ধরো ওকে ছাড়ো, এটাই কি তোমার ডিউটি? এই জন্য বস কথাই আছে, মাংস কাটে না চাকু দিয়ে, কি দিয়ে? চাকু দিয়ে। ডিস্টার্ব করবে না এখানে কেউ। মাংস কাটে না চাকু দিয়ে, মাংস কাটে দাও দিয়ে। যে মেয়েরা প্রেমে ধোকা দিচ্ছে সে একদিন মরবে চুলকানির অসুখ দিয়ে। এই যেমন বস কথায় আছে, দেখবে এটা হচ্ছে কলিযুগ। কি যুগ? এই কলিযুগে লক্ষ্য করবে, কুমারী মেয়েদের থেকে পাড়ার বৌদিরাই প্রেম করতে বেশি ব্যস্ত থাকে। পাড়ার বৌদি এখানকার ইমরানদাকে দেখে গান ধরছে, আর কত রাত একা থাকবো, আর কত রাত একা। ইমরান বাবু যে একা থাকবি কেন, এখানে আমাদের আকবর আছে, মাজেদা আছে, অনেক আছে, কাউকে সাথে চলে যা। মেয়েটা উঠে কি বলছে জানেন? মেয়েটা উঠে বলছে, অসভ্য ছুঁচুইদের কোথাকার, তোর ঘরে কি মা বোন নেই? দেখ রাস্তাঘাটে এইভাবে টন্টিং করবি না, বলে দিচ্ছি, পেছনে কিন্তু আমার মা রয়েছে। দাদা উঠে বলছে, ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই, চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, তোর মায়ের পিছনে আমার বাবা লাইন দিয়ে আছে। এই জন্য বস কথা আছে, बोतल में शराब ना होती और पानी का फुहारा ना होता, हाय हाय हाय, बोतल में शराब ना होती और पानी का फुहारा ना होता, आजकल की इन तमाम लड़की अगर फैशन न करती तो हम जैसे लड़के आवारा ना होते, आवारा ना होते, आवारा ना होते। एसो सोना, बाय बाय। हाँ हाँ, बाप रे बाप। एक बार जोरे हाथ ताली चाइबो पायलट जन, एक बार।